देखो ओडिशार शिक्षा व्यवस्था जदि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था कहवा दीर्घ 24 वर्ष धरिकी गोटे कला प्रथा कुप्रथा भितर सड़ूला जहाँ को माननीय मुख्यमंत्री जितेबाला नूतन भाव सरकार गठन कले एवं जिते विरोधी दल भी थे से भी से कथा को समर्थन करते ठिका उठा आवश्यक और जितेबाला से सरकार को आसिले से एने एक ऐतिहासिक तथा जुगान्तकारी पदक्षेप नहीं जो कि ओडिशार शिक्षा व्यवस्था जो ठिका प्रथा बा जो स्कीमेटिक बा योजना भित्तिक प्रथा थिला तार उच्छेद हबो एवं ए जो प्रथा सरकार आगुरी थिला से बहुत शिक्षक निष्पेषित होते आगामी दिन में जितेबाला भी जो नूतन निजुक्तिर भी कथा सरकार कहते नूतन नियमित भाव निजुक्ति हम से अन्य विभाग को पलाऊा भी जो मैंने प्राथमिक शिक्षार 6 वर्ष न खटिक अन्य विभाग को पलैया चिंता करते से शिक्षकता करेंगे एसत गोटे कला प्रथार अंत है जोटा कि माननीय मुख्यमंत्री माने जदि आम कहवा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन है पर ठारू कौन एमती गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकिन नि नूतन पदवी सृष्टि करवा प्राथमिक शिक्षक मानक नियमित करवा यह एक निहाती भाव ओडिशार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनसाधारण मानक उपकृत कर मुख्यमंत्री आलोचना कले जे जो माने आमे नूतन भाव शिक्षक नियुक्ति करूँ एवं कनिष्ठ शिक्षक जो मैंने अच्छा से नियमित करूँ एवं जमिति गुणात्मक शिक्षा पिला मानक दि जाई परिबो तापई विभिन्न योजना सरकार प्रस्तुत करछन्ती ताकू कार्यकारी करबा एवं आउ जहा रहिला जे आमे जेमिति कि आउ आगामी दिन रे कोनोसी भी शिक्षक बा जो प्राथमिक शिक्षक माने अछन्ती से माने पाठ पढ़ा छाड़ी की लोअर पीएमजी के न आसंत ता पर गुरुत्व देबा पई कहि चलित वर्ष 20,000 शिक्षक पूरण करि सारिछु आसंता 3 वर्ष भितरे 45,000 शिक्षक को रेगुलर बेसिस रे हम ताकू पूरण करिवु आउ कॉन्ट्रैक्चुअल किंबा स्कीमेटिक हिसाब से सेमने आउ नियुक्ति पाइबे नहीं सीधा सड़क भाव में रेगुलर पाइबे। आज हूँ गुरु दिवस ये पवित्र गुरु दिवस अवसर रे सर्वप्रथम भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति महान दार्शनिक एवं आदर्श शिक्षक भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन एवं ए अवसर में मुझे गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची। गुरु दिवस अवसर रे आज एक राज्य स्तरीय गुरु दिवस ये कार्यक्रम आज जो करागला एथिरे विशेष करके आम नुआ सरकार आसिला परे आमे किभली भाबरे दुईटी कथा को बड़ आह्वान हिसाब रे आमे ताकू ग्रहण करिछु गोटे है ड्रप आउट हार कमेबा एवं आ गोटे हूँ गुणात्मक शिक्षा प्रदान करवा आ को आज सहज करने जातीय शिक्षा नीति 2020 आज आमे ताकू कार्यकारी करेछु जदियो ये एनईपी 2020 5 वर्ष पर आम आज ये आम ओडिशा रे लागू होईची गत वर्ष गत सरकार कार्पण्यता कालरू ताहा लागू हो करा जाई पारि नथिला आज ताहा माध्यम रे शिक्षार गोटे संस्कार आनिबा पाई एवं गुणात्मक मान शिक्षा प्रदान करिबा पाई सेथिपाई आमे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींकर मार्गदर्शन रे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जहाँ कि जातीय पाठ्यक्रम ढांचा आज आमे ताको कार्यकारी करोछु ये ढांचा माध्यम रे आम शिक्षक मानक माध्यम रे पिला माने किभली भाव रे अधिक सृजनशील एवं स्वावलंबी हो पारिबे आ सेथिपाई आमे गत वर्ष गुरु दिवस रे आमे निपुण ओडिशा एभली कार्यक्रम को आरंभ करथिलु आज तार वर्षे पूरण होईची गीत गप खेल एवं विभिन्न आकर्षणीय कार्यक्रम माध्यम रे पिला मानकर अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित करिया पई कार्यक्रम निपुण ओडिशा आज कार्यक्रम चली आज आउ गोटे पाद आग को जाई आमे आरंभ करिछु आउ गोटे अभियान पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा ये निश्चित भाव में आगामी दिन में विद्यालय गुड़िक
ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ନେଇଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା, ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରେଗୁଲାର ହିସାବରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପୂରଣ କରିସାରିଛୁ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କିମ୍ବା ସ୍କିମାଟିକ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରେଗୁଲାର ପାଇବେ। ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼, ଏ ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡ଼ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା କାରଣରୁ ତାହା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲା ପରେ 2ଟି ବୋର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଗୁଣାତ୍ମକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କେମିତି ପୁରା କମିଯିବ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଇଏ ନୂତନ ଭାବରେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କଲୁ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯଦି ଭଲ ହେଉଛି ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାର୍କ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଆଜି କରାଗଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଆଜି ପାଇଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସହିତ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି ଡାଏଟ୍, ସିଟି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। 3 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ପୁରସ୍କାର ଦେବା। 10 ଜଣ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଦେବା। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 70 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ये कार्यक्रम करी आज एक शिक्षा क्षेत्र में गोटे बड़ ऐतिहासिक परिवर्तन करने जो मोड्रे आम अच्छू निश्चित भाव में ताहा करा जाई परिबो। सेथिपाई समस्तंकर सहयोग लड़ीचु। आगामी दिन में समस्तंकर सहयोग रे शिक्षा क्षेत्र में सबुठारु अधिक बजेट रे मध्य व्यवस्था करिबा 31,000 कोटी टंका आम व्यवस्था करिचु खर्च करने। गत वर्ष बजेट तुलन में 18% अधिक एवं सर्वभारतीय स्तर में मध्य आम श्रेष्ठ 5टी राज्य भितर आम
ଆମର ସ୍ଥାନ ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିପାରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।